Good afternoon. As earlier mentioned, I'll try to make this within 40 minutes lang because of our non-commercial use of Zoom, no? So I'll try to be very quick on this delivery. And the topic that I'll be covering will all be about abstraction. No? So abstraction is how to hide details from your users. No? So given a class, for example, your students or employees, your users don't have to have access sa sweldo sa empleyado kay kung naa sila access ana nga variable kay variable man objects man bihimo kag mga objects ba employee object for example ni na sweldo compute sweldo niya available in public ka na pag-compute sa sweldo hayahay di ba kay siyempre dugangan niya gamay ang sweldo or ang grado sa estudyante within yang usbon kung nasay access sa kuan public access sa atong variable. So let me illustrate that with a class, no? As per usual, I'll be discussing an implementation of abstraction. Then after this, I'll put up an assignment for your own implementation sa abstraction. So again, let me start off by sharing, mag-share tag screen. Share screen. I'll share the whole thing. Then we go to our LMS. Nakoy gi-share ani sa LMS ha? Now, have you seen that? Di na ko mo because that's a two-liner, no? Basta hide, it's a way, abstraction is a way of hiding details of your objects from your users. Na siya. So I have prepared here a class student and we're going back to function. Dili na pod class, no? Sige lang, at least you're comfortable both a class nga pamaagi sa paghimo o a function sa pamaagi sa paghimo. This is a class in the sense that it is being used as a class, no? So we have function student, capital S, because student man siya. We pass in for a constructor the following parameters: name of the student, course, subject, and the numerical prelim, midterm, and finals grade of student. Okay, so constructor man na siya, kabalo na mo ani, no? This name, this course, you all know this. Then after this, we have a computation for the final grade, which is 20% ang prelim nga grado, plus 30% ang midterm, plus half of the finals, no? 50% of the total grade comes from the finals grade. Then we have a compute grades method. These are properties, no? Kini mga property na siya. This is a method kay function man which logs or prints out final grade for this subject, kini nga subject. Unya ang iyang this final grade ni siya, dili ni kuan final grade, no? This final grade, no? Sa subject. Okay, yun siya nga subject. Then we have store details, console log pod name, gikuha niyang name, tapos ang iyang course. Now, I specifically included name only because para madali ta ba. In reality, sa tinuod ni siya, kinahanglan yun mo ibutang first name, di ba, last name, but you know how to do that already. Nagka-illustrate na po na, no? Okay, so I'll sample this direct on the web development tools sa Chrome. Okay, so the reason for that is will be obvious, no? Makita nato na diri sa Chrome.
Okay, so let's just move this. So ano man to? Anak ko anak diri ganina. Ano ba ko? Sorry kadi. Kani di ay atong i-open in browser. Then Control Shift I. Okay, so we have, for example, let's say kulas na lang diretso, no? Kulas equal to new student. So at least diri sa browser, at least una kay browser, makita nimo unsay imong ibutang ba. No? So okay, so new student name kulas man na, so nganlan nato o kulas. Again, for example, purposes ra ni ha. Course niya is for example BS IT. Then we have subject string po na algo. Then for example 80 lang taraw ang iyang midterm, ang iyang prelim, iyang midterm is 80 pod, ang iyang finals ng exam or ang iyang finals grade. Dili ang final grade niya, ang finals niya nga kuha sa exam, for example, puro lang 80. And we have that as a constructor. And we have now this, no? Sa maning karon pa manin na okay, so we have access to this. For example, you type in kulas. Notice that you have access to final grade. Kaya nga naman, these are public properties. No? Public properties. So notice nga kung ako ning ibutang, akong itawag ang iyang kuan as kulas, for example, compute grades, open and close parenthesis di ay, na final grade for algo, kang kulas niya is 80 because average man ang iyang prelim 80, midterm 80, yung finals 80. So ang final grade niya 80 gyud, ang alang magmudako pa sa 80 nga average man ta, no? Ato man siyang gi-average. The problem here is again your final grade is exposed. Exposed meaning nakita ka na final grade, pwede man nimo ni kung anon kung kailan nimo si kulas unya gitagaan ka og pagkaon baron og gipais na ka ni kulas, pwede nimo siyang anaon kulas unya final grade equal to 90. Ana unya kung imo nang accesson ang compute grades niya outro ay mo nag 90. Di ba? So it's public and it can be changed nga dili dapat, no? So again, your users need not have access to the final grade. Dapat wala. Pero naaman, nga naman, because in your implementation, kaning this gani is part of the property of your class na student. Now, there is a solution for that, and that is abstraction. Imong itago ang implementation nimo. In fact, ang implementation nimo dili dapat mahibalo, or kung mahibalo man ang estudyante, imo maingnon pagsugod sa klase, di ba nga ang inyong prelim 20% na siya, midterm 30, kung gusto gyud ka mo banat, do ka sa final mo banat 50%, mamundo lang ka sa imong prelim ug sa imong midterm, mamundo ba? Midterm na mamundo. So how do we do that? How do we implement abstraction? We'll make this local, no? Kani public man ni siya, accessible. So imo nato ni siya og local by making this a local variable. How? You define as a variable only using let. Mao nang gamit sa let, sana sa gamit sa let. Ang scoping niya local na. Now since that is local already, ang final grade wala na siya this. So kining this nimo sa imong compute grades, no, console log for this system. Ang tanga na ng this because again, it's not a property anymore na final grade lang na sa access, and
when we do that again, when we refresh and punch in kulas gihapon nga katong grado niya ganina kana kulas BSIT Algo 80 tanan ng iyang nakuha, and tanaw na to ang property sa kulas, wala na tong kuan final grade. So di na niya mabutangan. Kita ka, nawala tong final grade diri. Ang imo na lang yun mabutangan is your katong individual grade. No? Well, pwede gyapon niya usbon ang individual grade, but at least nakakuha na siya. There are still algorithms or procedures on that nga dili gyud ma-access siya. No? Once nga magamit na nimo. Okay? So let's see kung mugana ba ni. So kulas, we have store details. Nya kay kuan man po ng store details, function man na siya. Name, kulas, course, BSIT. Then we have kulas, compute grades, final grade for Algo 80. Okay, so that's how you make it private or you make it abstract. So that's the concept of abstraction. One more thing, kaning compute grades, pwede ba po din nato ni siya ma-abstract? No? The reason for that is para matibo na lang ba? Because you're calling student details here, i-apply na lang itong compute grades diya. How? Kini. Pwede po nimo ang function, imo i-local, nga di na nimo siya matawag. So kani, this is a global function or a method, global method. Ano na po ni siyang ikuan kana let, no? Unya kung local na lang ni kanang this subject, apila na lang po na siya. You know, kung imo mo nang local na ni siyang method, kaning property nimo dapat local na po tanan. Okay? Now, how do you access this? Diri na lang ni may butang sa details. How? Diri ni may butang. Compute grades kunya kana. Okay? So wala na kay kuan, naka-hide ni siya kanina. Ibutang niya ngalan, course, then the computed grades, final grade for unsa nga subject. So let's see that again in action. Refresh. You call that again, kulas, new student. And notice here nga, ang available na lang, student details na lang yun, nawa na tong compute grades. No? Naka-transparent na siya or abstract na siya. And we can call student details now. Nara. So name kulas, course BSIT, final grade for Algo 80. Now the good thing about this is that you can also now change, for example, di ba na ay kanang atong college days, o niya ang college days na to, muingon ang dean nga para muning kamot kuan kung mudaog ta +1 ang kuan, ano ba kanang additional incentive ba to join school activities. So pwede na nimo buhaton unya diri na lang nimo na buhaton diri sa compute grades, no? So pwede nimo butangan og kuan or sa final grade. So butangan nimo og additional 1 point incentive, for example sa pag-champion baron sa volleyball or pag-champion sa choir before nadakpan atong kuan. So +1 kana. Okay, so let's try that. No, na siya ay +1 nga gibutang, which is transparent. Wala nang nimo nakita, dili di na nimo makita, no? So again, let's try that. And let's do the kulas thing again, all 80. Kunya tanaw na to ang details. 81 na siya. Of course, originally 80 ra gito, kay 80 ra biya imong gi-inputanan. Ang atong gi-inputanan 80 raw, 80, 80, 80. So dapat 80 lang, but mo lagi ni na may mga
Ah, hinangyuan, 1 for attendance example, or 1 for katulaging ko ang college days na to, or foundation day for example. Okay, so that's about it. Abstraction, keeping things or keeping the details private. No, you can do this on other objects also. Like again, as I said, employees for example, pag-compute sa sweldo ang alang naman tagaanin mo access sa sweldo, di pang dungagan niya yung sweldo, di ba? So that's it. Any questions on abstraction? So let us see that in the Kiri. Ano na to ha? Are we still recording? Nag-record no? Yes, sir. Sige. I'm not seeing it, but sige lang. Tanaw na to ang kuan. Yan ako mutanaw sa inyong kuan na assignment basta kay hindi binang buhaton kay di ko makuha na wala ko makuha nga grado kung kuan. So buhata taon inyong assignment para di na kaayo nimo daghan. So abstraction defined, it's very just 2 screenshots, hiding the implementation details and so blah 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 blah, high details so essential. So kita lang nimo katulang imong kuan kinahanglan gyud nga kuan, but ang computation na for grades for example or salary or incentives nimo nakatago to siya. So it's more like kanang imong VCD player bitaw. Ang tawag mo gud ana sa uban implementation is kuan naka-hide siya no, kanang ang tawag ana is naka interface no. Ang imo lang makita anang kuan DVD player kung naamoy DVD player, ang interface lang pero ang sulod ana kung yun sana kung on unsaon niya pag maneuver sa sulod or sa imong BCD unsaon niya o DVD unsaon niya pag pasalida, wala nakakabalo sa details sa electronics. Ang imo lang makita kanang on or fast forward or stop or pause ana ba, wala mo makita. Same is true with the abstraction. You don't know how the final grades was computed or the final salary was computed. Although you will know from your teacher, of course, but on the object itself, you do not know the implementation. Okay, so that's about it for abstraction. O, nakuha na to nga wala pa mo expire ang kuan Zoom. Kinsa maning na may katipunero si Luria. Okay, so any questions na ipangutana? I'll stop sharing now kung wala. So 13 gamaya ra gid nato ng appeal oy. Pangutana. So yes pasan lagi sa maning Luriaga kay tanay mo cellphone nga mura magnay katipunero diha. Bakalos. Nagtagbo mi sir, nagtagbo. Kinsa man na? Tong code ba? Makalos wala ka madungog chapi ka Makalos. Na kay question? Kato sa code sir ba? Yun sa pag pwede makikita sir kay maglibog ko gamay sir. Putol manggod sir. Oh, nara. So again, Share screen sir. Ha? Share screen. Ay, sorry. Sige, share screen kadit lang ha. Code. Yarang code. Kana. I will transfer this code sa kuan. So kini gi-private na niya no, ganina this man eh. No, so originally this that final grade ni siya. No, so ang original ani inaani. Ako lang i-comment ang original this final grade. Mo ba ni ganina? Kunya kana sa taas. Oh. Nya kanipod this compute grades po ni siya. Gihimong local let lang di na makita sa gawas.
sa imong kuan dili makita sa imong implementation. Unsa may question nimo Makalos ani? Wala na sir, ano sir. Ako lang i-clarify kay putol-putol mo ganina sir. Lagi pasensya na globe po da nga mong connection diri. Piktado ta ani tanan. Okay, so again, the making the property or method private is the essence of abstraction. Imo siyang gi-abstract ba, imo siyang gitago. And that's about it for abstraction. Any more questions? Nanay, wala na pangutana. Again, I will be doing the assignment later, posting the assignment later after this session. Huwag hapon, ang akong ihatag is an object, no? Butang ilang og kuan. Wala na ako nigibutang ang implementation diri ang pagtawag sa function. So diri na ang kuan diri. Na kay let pulas, di ba? Atong gihimo gani na ba? So diri nimo ibutang new student ana. No? Katong diri gani na sa atong gihimo. Grabe na gyud katapulan diaw, kopyahon pa gid ni. So kana ini ba? So obi ani dito ana. Okay, so then ko andayon console si tawagan ni Kulas tawaga. Nya naka-consolag man na okay ra na siya. So stud details ya kay method mo na siya. Okay, so later the assignment would involve public. Kunya kamoy mo decide dogon sa inyong i-public, i-private, and you implement it. Questions? There are no more questions. I'll be closing this.